Ah, hi! Oh, hi. Gusto ko gala magpasalamat. Han, usa na adlaw. Di ba, busay na ako may guwang botelya. Ikaw aton sumalo ano, di ba? Oo. Uy, thank you adto ah. Kala ko talaga may igunan ako for dan botelya. Kung naigo adto, mabubukulan gud ako. Ikaw gud, nonchalant ka lano. Bisan na classroom, diri ka gud nagihinakan. Pero, adto nga adlaw, mudogmit ka gumios, bagayin superhero. Superhero agad? Usa man lado nga botelya. Eh, para haap da ko na kaya ito nga butang. Tagdanay lakasit may sugad dito nga reflexes. Labi na ang mga sugad haimo nga diri gud paragyakan. Maaram ka, madugay ko na ikaw napapansin. Permi ka adiha may lunch kada recess. Nagiino saan la pagod. Bagan may sarili nga mundo. Dili kasi, mamingaw. Waray gud istorbo. So, estorbo akya na. Medyo. Okay la. Masanay ka na lang nga estorbohan ko ikaw. Enzo, may dagad lang karuya gigyakan hain. Ano ba tabi ka? Kay crush ko ba ikaw? Oo, okay. Okay la. Waray man la thank you or wow. Diri kasi ako maron tagigbabat. Yak nila ako kung nadiri ka. Diri gihapak maaram. Okay la eton. At least nayakan ko haimo. Paghanga man la, dere na malabaw pa. What if gusto ko mas labaw pa?